कळंगूट समुद्रकिनारी सीआरझेड नियमांचं उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या 4 अनधिकृत बांधकामांवर गोवा पर्यटन विभागानं कारवाई करत हे बांधकाम पाडले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवलेल्या या मोहिमेत कळंगूट पोलीस आणि टुरिस्ट पोलिसांची मदत घेण्यात आली होती. कारवाई दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. किनारी भागातील अतिक्रमणे हटवून पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यटन नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही मोहीम सुरू असल्याचं प्रशासनाने स्पष्ट केले. In continuation of the same High Court order, revolution because all these restaurants or hotels they have encroached on the beach, which is the domain of the tourism department. So whichever part is encroached, we are demolishing. So totally there are 4 structures which we are demolishing today. आज कळंगूट बिचाचेर येवपाचें कारण म्हणल्यार आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की बिचाचेर सध्या ट्युरिझम डिपार्टमेंट पावलेलो आसा व त्याच प्रमाणे कळंगूट पुलिसांचो हांगा फोर्स पावलेलो आसा डेमोलिशन करपा खातीर. इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळो की हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केला की ज्यांच्यांनी बिचाचेर एन्क्रोचमेंट केल्लें आसा पळय ते डेमोलिशन करचें म्हणून. सो ह्या कारणाक लागून आज ट्युरिझम डिपार्टमेंट सद्याक पावलेले आसा डेमोलिशन करपा खातीर. आयच्या दिसाक 4 स्ट्रक्चर्स आसात आणि हे 4 स्ट्रक्चर जे आसात त्यांच्यांनी जे ओनर आसात पळय त्यांच्यांनी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा आणि ह्याच कारणाक लागून तेजे डेमोलिशन सद्याक काडलेले आसा. ऑलमोस्ट 3 स्ट्रक्चर्स आसात तेजे डेमोलिशन जाल्ले आसा आणि हे आता 4थे स्ट्रक्चर आसा. आता ह्याच्या डेमोलिशनाक सद्याक सुरवात केल्ली आसा. सकाळच्या त्यांच्यानी सुरुवात केली आसा. सकाळ मेरेन त्यांच्यानी 3 स्ट्रक्चर आसा त्यांचे डेमोलिशन केला आणि आता ही 4थे स्ट्रक्चर आसा. आता ह्याच्या डेमोलिशनाक त्यांच्यानी सुरुवात केली आसा. फाटल्या दिसांनी आम्ही पळयलें की फेज 1 जाली. फेज 1 जी जाले पळय ती बागा बिचाचेर जाल्ली आसा आणि हेतून काही स्ट्रक्चर आसले ते डेमोलिशन केले. त्याच्या उपरांत जी फेज 2 आसा तेतून 11 स्ट्रक्चर असले आणि 11 स्ट्रक्चर जे असले पळय ते सगळे बिचाचेर म्हणजे सीआरझेडान जे आसात पळय ते येताले आणि तेचे जे एन्क्रोचमेंट केलो असो पार्ट पळय तो डेमोलिशन केलो आणि आयज आम्ही पळयलें की 4 स्ट्रक्चर आसात. हे 4 स्ट्रक्चराचे डेमोलिशन सध्या काढलेले आसा. सो सध्या टुरिझम डिपार्टमेंट हांगासर पावलेले आसा. जे ऑफिसर आसा पळय ते वागळे सर आसा व कळंगूट पुलिसांचो स्टाफ पावलेलो आसा. ते जेन्ना डेमोलिशन करताना काही व्हायलेशन जावंक फावना, खंय टॅक्स सुटपेशन जावंक फावना. ह्या कारणाक लागून जास्त प्रमाणात पुलिसांचो हांगासर फोर्स सद्याक लायिल्लो आसा. In continuation of the same High Court order, so we had started with Sautawado, where we had demolished 17 structures. Then we went to Khobrawada, where we demolished 21. Today at Umtawada, we are demolishing 4 structures, which have encroached on the beach. This is by the High Court order. Yes, this High Court monitored case. So next area we'll be taking is Mandawada. That is maybe after a few weeks. Sir, what is the reason behind for the demolition of this? Demolition because all these restaurants or hotels they have encroached on the beach, which is the domain of the tourism department. So whichever part is encroached, we are demolishing them. So totally there are 4 structures which we are demolishing today at Umtawada. So these are the restaurants or the hotels? Yeah, some are private shacks, some are restaurants, some are snack shops. Yeah. Okay, and next it will be in Mandawada. through High Court order only. Yes, we'll go right up to Kandolim. The survey is on right now. So once that survey is completed, then we'll issue the new notices. So the demolition is doing through the Department of Tourism. Tourism.